Praise the Lord. Hallelujah. 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 पीछे बैठे अगर आ सकते हैं तो प्लीज Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पाकरू यहाँ मौजूद है, पाकरू यहाँ मौजूद है। यीशु हमारे दरमियान में है, क्योंकि यीशु ने वादा किया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। यीशु यहाँ मौजूद है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पाकरू इस वक्त मैं पीछे हट चुकी हूँ। पाकरू जी आप आगे आ जाइए। जरूर है यीशु आप बड़े और मैं घटूं, जरूर है आप बड़े और हम घटे, और जलाल खुदा बाप बेटे पाकरू आपको मिले। आज अपने कलाम के वसीला से हर एक की कांट छांट करना, बरकत देना, हम आप में बड़े यीशु आपके कद के अंदाजा तक पहुंचे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने कलाम के पानी से धो के पाक साफ करना, गुसल देना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे दिलों का खतना करना लॉर्ड। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, we worship you, give you glory, Lord. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, amen, 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 amen. कल पास्टर हारून ने एक मैसेज शेयर किया था कोड़ी के लिए। वो हमने मत्ती की इंजील 8वें बाब में देखा था, और तभी से मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि हम आज देखेंगे कि गुनाह की जो नेचर है, गुनाह की जो एक खास करैक्टर होता है गुनाह का, वो क्या है। आज हम गुनाह की नेचर को देखेंगे खुदा के कलाम में से। और हमें पता है कि जब कोड़ी की बात होती है, जब कोड की बात होती है, तो कोड जो हमेशा बाइबल के मुताबिक इट सिंबलाइज सिन। कोड जो है उसको गुनाह के साथ शबीह दी गई है। तो आज हम कोड के मुतालिक सीखेंगे। ये गुनाह, ये कोड है कैसा, कि कैसे सरयत कर जाता है, ये कैसे बंदे को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाता है, और कैसे एक जान को तबाह बर्बाद करता है। और इसके साथ साथ खाली ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे लिए प्रोविजन क्या दी गई। सबसे बड़ी बात हम ये देखेंगे कि खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़ी प्रोविजन दी। हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। मुझे लगता है वीडियो वाले थक जाते हैं, वीडियो पीछे चले जाते हैं, और मजा नहीं आता सच्ची, क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेली नहीं बोलती थी। मेरी कोशिश होती, मैं कहती थी आप बोले मेरे साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 40 आयत से लेके 44 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी 40 वर्स से लेके 44 वर्स तक, और वहां पे ये लिखा है। और ये सेम जो इवेंट, ये जो सेम वाक्य है, ये मत्ती की इंजील 8वां बाब वहां पे भी है। ये सेम वाक्य लूका की इंजील 5वां बाब उसमें भी है। और मरकस की इंजील पहला बाब उसकी 40 में से हम पढ़ेंगे। और एक कोड़ी ने उसके पास, किसके पास, यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। उसने उस पर तरस खाकर, यीशु ने उस कोड़ी पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ। हालेलुया, मैं चाहता हूँ। यीशु आज हर एक कोड़ी से, हर एक गुनाहगार से यही कह रहा है। यीशु चाहता है, खुदा चाहता है हर गुनाहगार की नौबत तौबा तक पहुंचे। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। only and only his begotten son, one begotten son, his only one begotten son, हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु ने क्या कहा, यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हो प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उसे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिर फोर उसका कोट जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिर फोर रुखसत किया। यीशु ने उसको ताकीद की और रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर जाहिर दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हम सबको लिए बड़ी बरकत हो। खुदा का शुक्र, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमने देखा ये जो कोड़ी है, अब हम सबसे पहले तो देखेंगे ये कोड को इतना
اس زمانے میں جب یسوع کا دور تھا یا اس سے بھی پہلے کا جو دور تھا, اس زمانے میں کوڑ اتنا ڈینجرس کیوں کنسیڈر کیا جاتا تھا, اور آج بھی وہ اتنا ہی ڈینجرس ہے کوڑ. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی, یہ جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے یہ لا علاج بیماری تھی. اور اگر آپ سوچیں اگر یہ لا علاج بیماری تھی تو آپ کو پتہ ہے پرانے عہد نامے میں احبار کی کتاب کے اندر لیویٹیکس کے اندر ایک موسیٰ کے جو لا تھے اس کے اندر ایک پروویژن دی گئی تھی کہ ایک کوڑی جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو کاہن جو ہے اس کو اسیس کرے, اور کاہن اسیس کر کے کاہن اناؤنس کرے کہ یہ اب ٹھیک ہو چکا ہے, اور اس کے لیے کچھ گفٹس تھے, نذرانے تھے جو وہ ہیکل میں لے کے آئے گا, اور کاہن اس کے لیے وہ سرمنی کرے گا, اور جو سرمنی ہوگی اس کے بعد وہ پورا پاک یعنی ہولی اور بالکل کلین جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا. اگر یہ کیوریبل نہیں تھی, اگر یہ ٹھیک ہونے والی لا علاج بیماری تھی تو پھر یہ پروویژن کیوں دی گئی؟ سب سے بڑا کوشچن, یہ پروویژن کیوں دی گئی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کیونکہ کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں جس کا علاج یسوع کے لہو کے وسیلہ سے نہ ہو سکے. ہاللیلویا. کیونکہ جب ہم پروویژن کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے ڈیپ ایک ریولیشن ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویا, تھینک یو جیسس, تھینک یو لارڈ. آپ کو پتہ ہے یہ کوڑ کی بیماری تھی کیسی؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی بتائے گا کوڑ کی بیماری کیسی ہوتی ہے؟ میڈیکل لائن والے, جو نہیں میڈیکل لائن والے, سب کو کئی دفعہ میڈیکل لائن میں نہیں ہوتے, ان کو زیادہ نالج ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کوڑ کیا ہوتا ہے, کیسی ہوتی ہے بیماری؟ کسی کو بھی تھوڑا سا بھی پتہ ہے؟ شریر گلتا ہے جی. ہاں جی, بدن پورا گل جاتا ہے جی. بدن گل جاتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, پریز گاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور جھڑنا شروع ہو جاتا ہے, بدن سے خون رس رہا ہوتا ہے, وہ جو سڑ جاتا ہے اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے بدن. بالکل بالکل, جس اسکن جو ہے نا, جلد جو ہے, ماس سڑنا شروع ہو جاتا ہے, گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور یہ چھوت کا مسئلہ ہوتا ہے, شاید ٹچ کرنے سے بھی ایک سے دوسرے کو ہو جاتی ہے. یہ چھوت کی بیماری ٹچ کرنے سے ہوتی ہے. بالکل بالکل, کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یسوع نے اس کو چھوا تھا, جو کہ موسوی قانون کے مطابق, لا کے مطابق چھونا جو تھا یہ روا نہیں تھا, لیکن صرف اور صرف یسوع چھو سکتا. ہاللیلویا. جس چیز کو کوئی نہیں چھو سکتا یسوع چھو سکتا. ہاللیلویا, تھینک یو لارڈ, تھینک یو جیسس. اب جو کوڑ کی بیماری ہے نا, یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر یہ جب بیکٹیریا اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے, یہ جراثیم اٹیک کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی جو جتنی بھی لمس ہے, اسپیشلی یہ جو انگلیوں کی ٹپس ہے اور پاؤں کی ٹپس, اور یہ جو ہماری جو لمس ہیں, ہاتھ پاؤں, ان کی جو اینڈ پہ جو نروس ہوتی ہیں, جو نروس وہ ہوتی ہیں وہ جیسے آج ہم وائی فائی لے لیں تو اس کے ذریعے سے ایک وائرلیس سسٹم ہوتا ہے. وائرلیس سسٹم سے کیا ہوتا ہے کہ میسج آتے ہیں, برین سے میسج آتا ہے. ہمارا ہاتھ اگر گرم چیز کو چھوجے تو برین اس کو سینس کرتا ہے, ایک دم گرم چیز جو یہ جو نرو ہوتی ہے یہاں پہ وہ سینس کرتی ہے کہ یہ گرم ہے, اور برین اوپر سے جو کمانڈ آ رہی ہوتی ہے, اوپر سے آرڈر آ رہا تھا اٹھا لو یہ گرم ہے, اور ہم فوراً سے اٹھا لیتے ہیں. وہ ایک سسٹم خدا نے بڑا خوبصورت وائرلیس سسٹم بنایا ہماری باڈی کے اندر, ہماری ڈیفینس کے لیے, ہماری پروٹیکشن کے لیے. ہماری باڈی بڑی اسٹرانگ ہے, اس لیے بائبل کے اندر لکھا ہے وی آر میڈ فیئرفلی اینڈ ونڈرفلی. اور کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ ہم عجیب طریقے سے بنائے گئے ہیں, خدا نے ہمیں نٹ کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے اندر کتنی خوبصورت چیزیں نٹ کی, بڑی پاورفل چیزیں. ایک چھوٹا سا ہارٹ دیکھ لیں, اتنا پاورفل ہے, جب وہ پمپ کرتا ہے تو وہ انسان کی ہائٹ سے بھی 3 سے 6 فٹ اوپر پمپ کر جاتا ہے. حالانکہ گریوٹی تو ہر چیز کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے, لیکن جب ہارٹ پمپ کرتا ہے تو بلڈ کو اوپر کو جب پمپ کرتا ہے, اتنا پاورفل ہے یہ ہمارا چھوٹا سا ہارٹ جو انسٹرومنٹ ہے. تو اسی طرح باڈی کی ایک ایک چیز کو اگر دیکھیں تو خدا نے اتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں بنا ہے. اور یہ جو ہمارے جسم کے اندر وائرلیس سسٹم ہوتا ہے وہ کمانڈ کرتا ہے ابھی گرم ہے, ابھی ٹھنڈا ہے, اٹھا لو, اور یہ اس کمانڈ کو ہم فالو کرتے ہیں. اس طرح ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے. اسی طرح اس ڈیزیز کے اندر جب وہ نروز ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ سینسیشن نہیں رہتی, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہاتھ کہیں گرم ہے, گرم لگ گیا, گلنا سڑا ہو شروع ہو جاتا ہے, اور گلنے سڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جسم گل سڑ کے تو وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں اعضاء, ناک, کان, آنکھیں, کچھ موسٹلی آنکھوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے, آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ 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 بڑھتی ہے, اوور دا نائٹ نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ. کبھی کبھی اس کو 1 سال لگتا ہے, کبھی کبھی 30 سال لگ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے, کسی بھی جینڈر کو ہو سکتی ہے, اس میں بچے میل فیمیل نہیں ہے. اور جیسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ
یہ چھوت کی بیماری گنی جاتی تھی کیونکہ یہ ٹچ کرنے سے ہو جاتی تھی, یہ ڈراپلیٹ سے ہو جاتی تھی. لوگ کم از کم اس وقت بھی 6 فٹ کا فاصلہ رکھتے تھے, 2 میٹر. آج ہم 6 فٹ کا فاصلہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے؟ کورونا وائرس کے لیے. تو اگر اس وقت یسو کے پاس اس کا علاج تھا, یسو نے چھوا تو ٹھیک ہوتا, کرونا وائرس کیا ہے؟ ہاللیلویا, تھینک یو لارڈ, تھینک یو جیسس. اور اس بیماری میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے جیسے گلنا سڑنا جسم شروع ہوتا تھا, اس کا علاج نہیں تھا ہوتا. اور یہ ایک ایسی بیماری تھی چھوٹے سے ڈاٹ سے شروع ہوتی تھی, یاد رکھیں. چھوٹا سا ڈاٹ یا تو پھر آئی برو کے اوپر ہوتا تھا یا ماتھے کے اوپر یا چہرے کہیں, اور وہ ڈاٹ بڑھتا 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 آہستہ آہستہ پھیل جاتا تھا اور سانس کی نالی کے اوپر جا کے اٹیک کرتا تھا. باڈی کے بعد سانس کی نالی کے اوپر اٹیک ہوتا تھا, اور اس طرح سے آہستہ آہستہ بندے کے پاس ایک علاج ہوتا تھا, ڈیتھ. لیکن یسوع کو, خدا کو پتا تھا, خدا نے اس کی پروویژن رکھی تھی. سب قوموں میں مان جاتا تھا کہ اس کا علاج نہیں ہے, لیکن خدا نے اس کا علاج رکھا ہوا تھا. اب یہ جو کوڑ, جب اس کوڑ کو خدا نے بائبل کے اندر, خدا نے اس کوڑ کی بیماری کو گناہ کے ساتھ ریزمبل کیا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کیسے گناہ کیسے ہوتا ہے. یہ گناہ بالکل کوڑ کی طرح ہی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز زندگی کے اندر آتی ہے, چھوٹا سا خیال آتا ہے. جیسے داؤد تھا, اپنی چھت کے اوپر چڑھ رہا تھا, نگاہ گئی, آنکھوں کی لسٹ, اور نگاہ گئی, خوبصورت لیڈی کو دیکھ لیا نہاتے ہوئے, اور وہ ایک خیال آیا, اور اس نے جنم لیا دل کے اندر. اور جو جنم لیا دل کے اندر, گناہ جنمتا ہے تو پھر ڈلیور ہو کے ایک بیبی آتا ہے, جیسے ایسے کیا گناہ ایکشن میں آ گیا. اور جب ایکشن میں آ گیا تو تب کیا ہوا, وہ کر گیا سب کچھ. بالکل ایسے ہی گناہ ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتا ہے, اور ایسے سائلنٹلی, بالکل جیسے یہ کوڑ ہوتا ہے, یہ سائلنٹلی سرایت کر جاتا ہے. آہستہ آہستہ زندگی گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ انسان جب اس گناہ کے اندر ٹریپ ہوتا ہی جاتا ہے, ہوتا ہی جیتا ہے. جیسے داؤد کا تھا, ہوتا ہی گیا ٹریپ, ایک ٹریپ, دوسرا ٹریپ, لیڈی پسند آئی, لیڈی کے ساتھ جو کچھ کیا, اور اس کے بعد کیا کیا, اس کے ہسبینڈ کو بھی مروا دیا, پلان بنا کے مرڈر کروا دیا. اور اس کے بعد کیا, ٹریپ ہوتے 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 اینڈ کیا ہوتا ہے, آخرت کا ایندھن, آخرت کا ایندھن. اور اس کے لیے خدا نے ہمارے لیے پروویژن رکھی ہے. اور یہ پین لیس ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جو کوڑ ہوتا ہے یہ پین لیس ہوتا ہے, کیونکہ جو نروز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پین کو فیل کرتی ہیں. اسی طرح گناہ جو ہوتا ہے وہ پین لیس ہوتا ہے. جب شروع میں انسان گناہ کی بڑی لذت ہوتی ہے, اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو وہ گناہ کے اندر چلا گیا, وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسی کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ابھی بہت ساری گواہیاں, کل ہم سن رہے تھے وشال بھائی کی گواہی, کیسے آج کل کے نوجوان کیسے وہ پین لیس چیزوں کے اندر, گناہ کے اندر سرایت کر رہے تھے. دوستوں میں بیٹھے بیٹھے ایک کش لگا لو, بس کچھ نہیں ہوئے گا, ہے نا. ایک کش لگانے کے بعد یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ایک پیگ لگا لو, کچھ نہیں ہوئے گا, ہے نا. ایک چھوٹی سی یہ مووی دیکھ لو, بس پھر چلے جاؤ, کچھ نہیں ہوئے گا. پورنوگرافی, شراب نوشی, بہت ساری چیزیں, ایون چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے, لوگ وائٹ جھوٹ بھی رکھتے ہیں کہ چلو وائٹ جھوٹ, وہ کوئی وائٹ جھوٹ نہیں ہوتا, جھوٹ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا گناہ جب جسم کے اندر, انسان کی زندگی کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سائلنٹلی کیا کرتا ہے, کوڑ کی طرح پین لیس. اس لیے یاد رکھیں, سم ٹائم پین از گڈ. جب ہمیں پین ہوتی ہے نا, جب ہماری کانٹ چھانٹ ہوتی ہے, جب ڈالی کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے, وہ پین ہوتی ہے, ہمیں بڑا برا لگتا ہے نا. جب خدا ہماری تربیت کرتا ہے نا, کبھی خدا کی طرف سے کوئی کہتا ہے بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو, بھائی مت کرو ایسے, تو تب ہمیں بڑا برا لگتا ہے. جب ہمیں کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ہمیں برا لگتا ہے, جب کوئی کنفرنٹ کرتا ہے. وہ پینفل ہوتی ہے چیز, بٹ پین از گڈ. اگر پین نہ ہو تو بیماری کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیماری ہے اندر ہی اندر. پین اسی لیے خدا نے رکھی تھی تاکہ وہ پتہ چل سکے کہ ہم بیمار ہیں. اسی طرح گناہ جو ہے وہ پین لیس ہوتا ہے, آہستہ آہستہ سرایت کر جاتا ہے. ہاللیلویا. اور اتنی سرایت کر جاتا ہے, اتنی سرایت کر جاتا ہے کہ آخر کو زندگی گل سڑ جاتی ہے, آخرت کا ایندھن بن جاتی ہے. اور یاد رکھے, گناہ کوڑ کی طرح یہ وہ چیز ہے جو دل کے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے, نہ صرف ایکشن سے. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں جو ہو گیا وہ گناہ ہے. نہیں, گناہ یہاں پہ بنتا ہے, کیونکہ یسوع نے کہا اگر بری نگاہ سے کسی کو دیکھ لیا تو کر لیا. اب ہم سوچیں گے جو دیکھنے میں اور کرنے میں تو فرق ہوتا ہے. نہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, کیونکہ یسوع نے کہا جو دل کے اندر سے نکلتا ہے وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے. گناہ تو اندر سے نکلتا ہے. شہوت پرستی, بد نظری, خون ریزیاں, بد گوئیاں,
बेवकूफियां। मैं जब ये पढ़ रही थी मैं सोची थी बेवकूफी भी गुनाह है। विल यू बिलीव बेवकूफी भी गुनाह है? क्यों गुनाह है बेवकूफी, पता आपको? और रेवलेशन के अंदर लिखा है, मुकाशवा के अंदर लिखा है, जो लोग खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होंगे, वहां पे लिखा है, सबसे पहले लिखा डरपोक, बेईमान और बेवकूफ भी लिखा है वहां पे। ये बेवकूफ कैसे? हमें लगता है ये बेवकूफ तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है फुलिश सेड देयर इज नो गॉड। क्योंकि जो बेवकूफ है वो कहते हैं खुदा है ही नहीं है। एक्चुअल बेवकूफ उनको कहते हैं जो कहते हैं खुदा नहीं है, या जो जिंदा खुदा को नहीं मानते, वो बेवकूफ होते हैं। हम समझते बेवकूफ होते हैं सिर्फ जो फुलिश बातें करते हैं, और जो वाकई वो बेवकूफी होते हैं जो फुलिश बातें करते हैं कि ये विजडम तो खुदा की तरफ से आती है। एक विजडम जमीन की तरफ से भी होती है, आपको पता बाइबल के अंदर है। और वो विजडम जो है शैतान ने दी थी हवा को, कहा अगर तू खा लेगी तो तुझे अच्छे और बुरे के अंदर फर्क मालूम होना शुरू हो जाएगा। वो भी एक विजडम होती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल विजडम है वो खुदा की तरफ से आती है, जो हमें जिंदगी की तरफ लेके जाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे दाऊद से हम देख रहे थे कि वो गुनाह कैसे आहिस्ता आहिस्ता सरीगत करता गया, कैसे आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया, जिंदगी जो कैसे वो खराब करता गया। तो आखिर को दाऊद 51 साम अभी गाया था भाई ने, फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे। वहां पे दाऊद ने एक बात कही, वहां पे दाऊद ने एक बात कही 51 साम और उसकी 7 वर्स के अंदर, और वो बड़ी खूबसूरत बात है। दाऊद ने कहा हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू जीसस। वहां पे दाऊद क्या कहते हैं, जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूंगा। ये तब की बात है जब दाऊद से गुनाह हुआ, गुनाह पे गुनाह होता गया कोड़ की तरह अंदर से, इसीलिए कोड़ की तरह गुनाह अंदर आ गया। तब इसीलिए उसने कहा कि तू मुझे जोफे से साफ कर तो मैं पाक हूंगा। पाक सिर्फ उसी वक्त कहा जाता है जब गुनाह की अलामत हो, जहां पे उसने इस गुनाह को कोड़ की तरह लिया अपने ऊपर कि मुझे पाक कर। अब ये भी जो कोड़ी आया, हम देखते हैं मरकस की इंजील के अंदर देखा हमने, ये जो कोड़ी है उसने आके यीशु को ये नहीं कहा कि मुझे हील कर दे, उसने कहा मुझे पाक कर। अगर तू चाहे, उसने मिन्नत करके कहा, घुटने टेक के कहा कि यीशु अगर उस्ताद लॉर्ड अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को तरस आया, यीशु बहुत तरस से भरा हुआ है, हम सब जानते हैं। वो बड़ा कंपैशनेट हार्ट है उनका, इतना कंपैशनेट हार्ट है कि जब लाजर की कब्र पे वो गए तो वो रो पड़े। इतना कंपैशनेट हार्ट है कि नाइन की बेवा के बेटे की डेथ हुई जो अकेलौता था, और यीशु इतना तरस आ गया कि वो विद कंपैशनेट हार्ट ही मेल्टेड एंड ही मूव्ड। कंपैशनेट हार्ट क्यों रो पड़े? क्योंकि यीशु इसलिए रो पड़े लाजर की कब्र पे जाके, क्योंकि मौत इंसानों के लिए नहीं है, मौत इंसानों के लिए नहीं थी। खुदा ने इंसान को बनाया जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए, मरने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया, आमीन। और फिर हम देखते हैं ये इसी तरह ये जो कोड है, हम इस कोड की बात कर रहे हैं। अब ये हम देखते हैं कि ये जो तीनों अंजीलों के अंदर हमने एक वाक्य जो है मैंने रेफरेंस आपको दी, उसमें कोड़ी जब पास आया यीशु के और उसने आके यीशु से कहा क्या। अब उसके डायलॉग्स देखें, ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो कोड़ी का एक्शन है, ये सारा कुछ क्या चीज है, एक पूरी हमारी रिपेंटेंस है और पूरी साल्वेशन का एक पैटर्न है। क्योंकि देखिए कलाम में लिखा है, पॉल कहते हैं कि इकरार जो जुबान से और ईमान लाना दिल से, जब हम जुबान से इकरार करते हैं, दिल से ईमान लेके आते हैं, खुदा का बेटा यीशु नासरी ही हमारा सेवियर है, वही मुनजी है, वही मुक्ति दाता है। जब हम उसको निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और हम यकीन करते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ और कब्र में गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और तब हम निजात पाते हैं। और निजात इतना सा करने के बाद काफी नहीं है, एक्चुअल बात बाद में शुरू होती है। वो बात बाद में क्या शुरू हो जाती है? वो बात बाद में ये शुरू होती है कि हम डे टू डे लाइफ उसके साथ गुजारना शुरू कर देते हैं। डे टू डे लाइफ, रात दिन एक रूह हो जाते हैं। और बाइबल कहती है जब दो लोग एक बात के लिए मुत्तफिक नहीं होते तो वो कैसे इकट्ठे चल सकते हैं? हम उसके साथ मुत्तफिक होते हैं हर बात के लिए, हम यस और ईमान, क्योंकि उसके तमाम वादे हमारे लिए यस और ईमान में, और हम उसकी हर बात के लिए ईमान में होते हैं। हालेलुया। अब ये देखिए, हम देखते हैं प्रोविजन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा
کہ وہ جو شخص ہے جو کوڑ سے بھرا ہوا، اس نے آ کے یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیکے، منت کی، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، وہ یسوع کی طرف مڑا. اور متی کی انجیل میں لکھا ہے ہی ٹرن بیک، یعنی کہ وہ ٹرن بیک میں اس نے ریپینٹ کیا، پھر اس نے بو ڈاؤن کیا، اس نے اپنے کو سرنڈر کر دیا، اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، وہ جھک گیا. پھر اس نے کہا، اس نے منت کی یسوع سے، اس نے منت کی، سجدہ کیا، گھٹنے ٹیکے، منہ کے پل گرا، اس نے منت کی یسوع سے، اور اس نے کہا اگر تو چاہے تو مجھے صاف کر سکتا ہے، تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اور یسوع کو ترس آیا، اب یسوع نے اس کو چھوا. ہاللیلویہ. یسوع نے اس کو چھوا. صرف یسوع ہی چھو سکتا تھا کوڑی کو، اور کوئی نہیں چھو سکتا اس زمانے میں. آج بھی صرف اور صرف یسوع چھو سکتا ہے گناہ کو، اور کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ آپ کو پتا کیوں نہیں کوئی چھو سکتا؟ آپ سب کو پتا ہے. کیونکہ انسان میں گناہ ہوتا ہے اور خدا میں نہیں گناہ، کامل ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ وہ کامل ہے، کیونکہ وہ خود پاک ہے، کیونکہ وہ خود پاک ہے، کیونکہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا جو ہمارے لیے گناہ بن گیا. اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. پترس بھی یہ کہتا ہے، پال بھی یہ کہتے ہیں، جان بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تو گناہ سے واقف ہی نہ تھا، وہ تو ہمارے لیے گناہ بنا. اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کے اندر کچھ چھل تھا. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. تھینک یو لارڈ. لیٹس پرے ٹوگیدر. ہم چھوٹی سی ایک دعا کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم یسوع کی شکر گزاری کریں گے کہ ہم یسوع کے لہو کے وسیلہ سے پاک کیے گئے، کیونکہ جو خود پاک ہے وہی پاک کر سکتا ہے. جس کے اندر خود چھل ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ہاللیلویہ. تھینک یو لارڈ. تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ. 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 خدا کا برا، خدا کا برا. تعریف 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 تعریف. ستائش ستائش. خدا کے برے کی تعریف، خدا کے برے کی تعریف، جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے گیا، جو میرے گناہ کو اٹھا لے گیا، جس نے اپنے خون سے ہم سب کو خرید لیا، اپنے خون سے ہمارے جاموں کو دھو کے صاف کر دیا، پاک کر دیا. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کو جھک جھک کے سجدہ کرتے ہیں. یہ سب کو جھک جھک کے سجدہ کرتے ہیں. او تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. تھینک یو لارڈ. تھینک یو فار دس بیوٹیفل پروویژن لارڈ. ہم اپنے کاموں سے کچھ نہ کر سکتے تھے یسوع. ہمارے اچھے کام بھی گندی تھچیوں کے برابر ہیں. او یسوع، ہمارے اچھے کام ہمیں کبھی نہ بچا سکتے تھے، ہماری عبادتیں ہمیں کبھی نہ بچا سکتی تھی. او یسوع، ہمارے روزے ریاضتیں ہمیں کبھی نہ بچا سکتے تھے. یسوع آپ کا شکر ہو، شکر ہو یسوع، آپ کا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو. آپ کے لہو نے ہمیں بچا لیا، آپ کی قربانی نے ہمیں بچا لیا، اپنے گھر کے لوگ بنا لیا، آسمانی مقاموں میں جگہ دے دی. او تھینک یو لارڈ. تھینک یو جیسس. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. وی پریز یو. وی ورشپ یو. وی گیو یو گلوری لارڈ. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. اور اس کے بعد یسوع نے خاص انسٹرکشن دی، اور وہ انسٹرکشن کیا تھی کہ یسوع نے اس کوڑی کو کہا، اور 10 کوڑیوں کو بھی یہی کہا تھا، کیونکہ پاک صاف ہو جانے کے بعد ایک خاص انسٹرکشن کا ہونا بہت ضروری تھا. اور وہ انسٹرکشن کیا تھی؟ وہ انسٹرکشن یہ تھی، یسوع نے اس کو کہا کہ اب تو جا اور اپنے آپ کو تو کاہن کو دکھا، اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت، اپنے پاک صاف ہو جانے کے بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران. کیونکہ جیسے یسوع نے اس کو چھوا اور یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں، اور وہ پاک صاف ہو گیا. ہاللیلویہ. اور اسی وقت یسوع نے پھر کو، اب وہ جو نظر گزرانی تھی وہ کیا تھی نظر؟ اب ہم وہ دیکھیں گے، وہ پروویژن جو ساری دنیا کے لیے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑ جو ہے یہ ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور سب جانتے تھے. اب اس یسوع نے اس کو کاہن کے پاس کیوں بھیجا؟ تاکہ کاہن اس کو اسیس کرے. صرف کاہن کو رائٹ تھا. اور دوسری بات کہ کاہن جو تھا وہ ایک آگو ہے، اسپرچل آگو ہے. کاہن ہی نے آگے کلیسیا کو بتانا ہے. اور جب کاہن اس کو دیکھے گا، اور کاہن کو پتا ہے کہ کوڑ کی بیماری تو لا علاج ہے، اب یہ بندہ جو ٹھیک ہو کے آ کے میرے پاس آیا، اس کا مطلب ہے کہ مسیحا آ چکا ہے.
हालेलुया, मसीहा आ चुका जिसने इसको कोड़ से चंगा कर दिया। क्योंकि याद रखें दूसरा सलातीन के अंदर जो सेकंड किंग्स है उसके अंदर एक स्टोरी है नुमान की। जब नुमान कोड़ी जो था गया था इसराइल में, और नुमान कोड़ी को एक खत दिया सीरिया के बादशाह ने, और उसको कहा कि ये जाके इसराइल के बादशाह को दिखाना। जब उसने जेरोहाम बादशाह को वो खत दिखाया, जेरोहाम ने खत को पढ़ा बादशाह ने, और उसने खत को पढ़ के अपने कपड़े फाड़ दिए। क्योंकि खत के अंदर क्या लिखा था पता है? क्या लिखा था खत के अंदर? खत के अंदर लिखा था, जो सीरिया का बादशाह था उसने कहा था इसराइल के बादशाह को, जेरोहाम को, कि मैं नुमान को भेज रहा हूं, इसको कोड़ है, अब तू इसको चंगा कर दे। अब उसने जब बादशाह ने पढ़ा तो उसने कहा ये क्या, ये तो मेरे ऊपर सरे ही वो हमला करना चाहता है, मेरे लिए ट्रैप बना रहा है कि मैं इसको चंगा कर दूं। वो कहता है क्या मैं खुदा हूं? अब वो बादशाह इसराइल का बादशाह जेरोहाम क्या कहता है, देखें वो क्या कहता है, सेकंड किंग्स उसका 5वां बाब। और शाही इसराइल ने उस खत को पढ़ा, 5वें बाब की 7 आयत में पढ़ रही हूँ। जब शाही इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा कि मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोड़ से शिफा दूं। और ये सब जानते थे कि कोड़ ला इलाज बीमारी है, उससे अगर शिफा मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा दे सकता है। हालेलुया, सिर्फ खुदा से सकता है, क्योंकि सिर्फ खुदा के पास, क्योंकि कोड़ की बीमारी को एक ऐसी बीमारी कंसिडर किया जाता है जो मरा हुआ इंसान हो, यानी डेडली पर्सन वॉकिंग। आपको पता है ज़ोंबी क्या होते हैं? जो डेड होते हैं और जो वॉक कर रहे थे, ये ऐसे शख्स होते थे कोड वाले जो डेड होते थे और वॉक कर रहे, जिंदा है लेकिन डेड है। ऐसे ही वो लोग जो अभी तक गुनाह के अंदर है, वो लोग जो अभी कॉटन का लेके आएगी, उसके ऊपर ये ग्लव्स पहनेगा ना, लोग वो डेड है। क्योंकि हम सब क्या है अपने क्या लिखे, गुनाह जब दुनिया में आया तो सारी दुनिया में फैल गया, एक शख्स के वसीला से आया और इस तरह से मौत आ गई। इसीलिए जो शख्स अभी तक नजात से गाफिल है, जिसने भी यीशु को कबूल नहीं किया, वो डेडली है, वो डेड है, वो डेड वॉक कर रहा है। बेशक हमें दिख रहा है कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा खूबसूरत भी है, चल फिर रहा है, बड़ी पोजीशन है, बड़ी बात है, लेकिन याद रखे वो स्पिरिचुअली डेड है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये जो मारूं और जलाऊं, यानी कि किसी को डेड करना या मारना या जलाना या जिंदा करना, ये तो सिर्फ खुदा का काम है। कहता है क्या मैं खुदा हूं? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ खुदा जो वो डेड को रेस कर सकता है, यानी एक कोड़ी को चंगा कर सकता है, गुनाह को दूर कर सकता है, गुनाह को पाक साफ कर सकता है। और ये इसीलिए यीशु ने उसको भेजा प्रीस्ट के पास, जा काहिन को दिखा, ताकि ये सबके लिए गवाही हो और उसके लिए भी गवाही हो कि मसीहा आ चुका है। हालेलुया, जिसका इंतजार था वो आ चुका है, इसीलिए कोड़ी चंगे हो रहे हैं। और थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और उसकी प्रोविजन खुदा ने हमें लेविटिकस की बुक में दी हुई थी, जो ऑलरेडी प्रोविजन दी जा चुकी थी, और यीशु का आना कंफर्म था 100%, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो बनाए आलम ही से ज़बा किया वो कर रहा है। ये नहीं कि रूमी हुकूमत आई तो तब, वो बनाए आलम ही से, वो खुदा के माइंड में, बाप के माइंड में बेटा पहले ही कुर्बान हो चुका था। और हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जब मुड़ के देखा था, जब उसने अपने बेटे के लिए ऊपर छुरी उठाई तो उसको फरिश्ते ने रोक दिया कि मत अपना हाथ चला, और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक रैम को झाड़ी के अंदर फंसा हुआ देखा, उसकी जो सींग थे। तो उस वक्त लिखा है कि वो यीशु के दिन को देखने का बड़ा मुंतजर था। यीशु ने खुद कहा कि इब्राहिम मेरे दिन को देखने के लिए बड़ा मुंतजर था, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तो उससे भी पहले था। और लोग कहते थे अभी यीशु आपकी तो उम्र 50 साल भी नहीं हुई और आप उससे भी पहले थे। इब्राहिम को वो बाप मानते थे। वो कैसे? क्योंकि जब इब्राहिम ने मुड़ के देखा तो इब्राहिम ने यीशु की क्रूस को देखा था, माउंट मोरिया के ऊपर, उसी जगह पे यीशु को क्रूस दिया गया था। इब्राहिम यीशु के दिन को देखने का मुंतजर था, इसलिए वो ईमानदार था। हालेलुया, वो ईमान लाया क्योंकि उसने खुदा की बात का यकीन किया, हर बात में यकीन किया। हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। खुदा ने क्या प्रोविजन दी थी? अहबार की किताब उसको 14वें बाब के अंदर 3 किस्म की बातें लिखी हैं, 3 किस्म की, और तीनों का मतलब एक ही है। सिर्फ हम एक डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों का मतलब एक है। अहबार 14 बाब पहली आयत से 8 आयत के अंदर, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे काहिन के पास जाना था उन्होंने, और काहिन के पास जाके जो शख्स ठीक हो गया, पहले वो क्या करता, उसको काहिन, उसने कुछ चीजें लेके जानी थी काहिन के पास ठीक होने के बाद। और देखिए ठीक होने के बाद चीजें तो लेके गया, लेकिन अभी काहिन ने उसको पाक करार नहीं दिया। कब पाक करार दिया? जब वो अपना हदिया लेके गया, और वो हदिया क्या था? 2 परिंदे
देवदार की लकड़ी, सुर्ख कपड़ा, कपड़ा नहीं ये थ्रेड है, और जूफा, ये जो 4 चीजें थी। और 7 दिन उसके काहे ने उसको ये चीजें लेके एक खास सेरेमनी में से गुजारा। और आपको पता है ये जो चीजें थी ये सारी की सारी हमारी साल्वेशन है, ये यस्सु की क्रूस है, ये सब कुछ है यस्सु के बारे में बात कर रहे हैं सब कुछ, ये जो प्रोविजन है। क्योंकि 2 परिंदे, एक परिंदा जो था उसको ज़बा करते, और उसका जो ब्लड था वो एक वेसल लेते, एक मिट्टी का बर्तन लेते, उसके अंदर चलता हुआ पानी, ऐसे नहीं जो कुएं से निकाला, चलता जो कि स्ट्रीम में से लिया जाता, जो झरने में से लिया जाता, जो बहती नदी में से वो चलता पानी, उस पानी को कहते हैं लिविंग वाटर। वो लेते, और वो जब पानी लेते और पानी ऊपर डालते, पानी के अंदर वो जो परिंदा था उसको सेक्रीफाइस करके डालते, उसका ब्लड डालते, और पानी और ब्लड मिक्स होता। और पानी और ब्लड जब उस सेक्रिफिकेशन वाले बर्ड का पानी उस मड वाले वेसल में जब पानी होता, उसके अंदर मिक्स होता ब्लड और पानी, और उसके बाद क्या था, जो जिंदा परिंदा था उसको लेके जो एक देवदार की लकड़ी, उसको एक हैंडल बनाते, उसके साथ थ्रेड के साथ वो परिंदा बांधते जो जिंदा था, और उसके साथ जूफा बांधते, और फिर उस जिंदा परिंदे को उस पानी और ब्लड के अंदर जो मड का वेसल था उसके अंदर वो डुबकी दिलाते, और फिर उसके बाद वो जिंदा परिंदे को छोड़ता। और कहा जब उसको छोड़ता तो इस तरह से छोड़ता कि आसमान की तरफ चला जाता। हालेलुया। आपको पता है ये क्या बात हो रही है? आपको समझ आ रही है ये क्या बात हो रही है? बोलेंगे? आपको पता है चुपनी में पसंद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये क्या बात हो रही है सब? क्या बात हो रही है? ये हमारे यीशु की कुर्बानी की बात हो रही है, ये हमारे यीशु के लहू की बात हो रही है, ये हमारे यीशु की सूली की बात हो रही है, ये साल्वेशन की बात हो रही है। और जब ये सब सेरेमनी हो जाती तो आप देखिए वहां पे लिखा है, जब ये सब जिंदा परिंदे को खून के गोता देकर, 6ठी आयत में पढ़ रही हूँ, चलिए मैं 5वीं आयत से पढ़ती हूँ। एहबार लेविटिकस चैप्टर 14 वर्स 5, वहां से मैं पढ़ने लगी हूँ। एहबार की किताब उसका 14वां बाब 5 आयत से, ये 3rd बुक है ओल्ड टेस्टामेंट की। वहां पे 5वीं आयत से लिखा है, और काहिन हुक्म देकर उनमें से एक परिंदा किसी मट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बा किया जाए, फिर वो जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी, सुर्ख कपड़े और जूफा को ले, और इनको उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़बा हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दे। अब जब वो जिंदा परिंदे को गोता देते खून के अंदर, लहू के अंदर और पानी के अंदर, फिर उसको लेके वो जो हाथ में पकड़ा होता था उन्होंने वो जो देवदार की लकड़ी का हैंडल था और जो जूफा और परिंदा बंधा था उससे ऐसे ऐसे करके छिड़कते, और जो लेपर्सी वाला कोढ़ वाला शख्स जो ठीक होकर सामने खड़ा था उसके ऊपर 7 बार वो लहू छिड़का जाता था। और इस तरह से क्या, उसके बाद करार दे, उसके बाद वो पाक करार दे, और उसके बाद जो जिंदा परिंदा उसको खुले मैदान में छोड़ दे, और फिर उसके बाद वो जो पाक करार दिया जाएगा वो अपने कपड़े धोए, सारे बाल मुंडवाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। अभी सेरेमनी खत्म नहीं हुई, अभी खून तो छिड़क दिया 7 बार, लेकिन उसके बाद कुछ और भी किया, पाक करार दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, अपने कपड़े धोए। अब हम अपने जामे यस्सु के लहू से धोने की जरूरत है। उन सब को जो अभी तक निजात से गाफिल है, जो डेडली वॉक कर रहे हैं, जो सिन के अंदर वॉक कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बर्रे के लहू से अपने जामे नहीं धोया, उनको अपने जामे धोने की जरूरत है। फिर लिखा है अपने बाल मुंडवाए, अपनी पुरानी जिंदगी को अपने ऊपर से उतार फेंके। लेट योर सेल्फ बी क्रूसिफाइड, अपनी खुद ही से इनकार करें, अपनी क्रूस को उठाएं, अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म कर दें, क्योंकि नई मैं भरने के लिए नई मशक चाहिए। और फिर पानी में गुस्ल करें। पानी में गुस्ल क्या है? पानी जो है खुदा का कलाम है, पाक रूह है। हमने पाक रूह से भरना है, रोज रोज कलाम को लेना है, रोज रोज कलाम को पीना है, तब वो पाक ठहरेगा। लुक एट दिस, तब वो पाक ठहरेगा।
दिस इज द एंड नाउ, तब वो पाक ठहरेगा। और ये क्या है? ये यीशु है। अभी टाइम नहीं है, टाइम हो चुका है, नहीं तो मैं आपको एक एक वर्स करके बताऊं ये कहां कहां लिखा है कि वो यीशु है। और ये सब कुछ जो था ये कैंप के बाहर हो, अभी वो कैंप नहीं, अभी वो ये सारा जो काहे ने किया, ये काहे ने कहां पे उनके लिए किया? काहे ने लश्करगाह के बाहर किया। 14वीं बात की दूसरी आयत देखें इसी चैप्टर की, वहां पे लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करा दिया जाए, शरा ये है कि उसे काहिन के पास ले जाए और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए। काहे बाहर जाए? और काहिन खुद कोढ़ी को, ये लश्करगाह के बाहर, यानी कि अभी तक ये हेवन में नहीं, ये लश्करगाह के बाहर, ये अभी तक खुदा के मंदिर में नहीं, ये जो हैकल उसके अंदर नहीं, कैमा के अंदर नहीं, तंबू के अंदर नहीं, लश्करगाह के बाहर। और उसके बाद 8वां दिन, फिर 8वें दिन फिर एक प्रोविजन है उसके। आप अगला पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। 8वें दिन को मिशन न्यू बिगिनिंग कहते हैं। 8वां हिस्सा जो यीशु को रिप्रेजेंट करता है, यीशु के लिए। और 8वें दिन नई प्रोविजन है, और वो जो है वो खेमा के अंदर, वो लश्करगाह के अंदर, लेकिन ये सब कुछ लश्करगाह के बाहर। हमारा यीशु ऐसे ही आसमान को छोड़ के नीचे आ गया, जमीन पे आ गया, वो खुद आ गया लश्करगाह को छोड़ के, और हमारे अंदर इंसान बन के, जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, खुद गुनाह बन गया, और उसने अपने लहू से हम सब को धो के पाक कर दिया। जो कोढ़ के अंदर थे, सरायत कर जो था बड़ा साइलेंट, बड़ा मजा आता था वो गुनाह की जिंदगी में, बड़ी अच्छी लगती थी वो चीजें। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस प्रोविजन के लिए, शुक्र करते हैं। ये जो लकड़ी है, यहाँ पे हम जो देवदार की लकड़ी बोल रहे हैं, ये क्रूस को रिप्रेजेंट करती है, यीशु की क्रूस को। ये जो सुर्ख धागा है, ये यीशु के लहू को। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ये जो परिंदा छोड़ दिया गया, ये यीशु की रिजरेक्शन को भी, और जो कोढ़ी है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जो कोढ़ी, जो गुनाह के अंदर मुर्दा थे, ये हमारी रिजरेक्शन, यीशु की रिजरेक्शन के साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अभी वक्त नहीं है कि हम इसको और डिटेल में जाएं। हम खुदा का शुक्र करते इस प्रोविजन के लिए, और ये प्रोविजन सबके लिए है। सबसे खूबसूरत बात कि ये सबके लिए है, लेकिन जो कोई ईमान लाए वो ही निजात पाएगा। और ये हमारे कामों से नहीं, बल्कि ये खुदा के फजल से, सिर्फ खुदा के फजल से। आए हम सब मिल के दुआ करें उन लोगों के लिए जो अभी तक गाफिल है निजात के काम से। हम उनके लिए दुआ करें, खुदा बाप उनकी रूहानी आंखों को खोल दे, ताकि यीशु वो आपके निजात के कामों को देख पाए, समझ पाए, क्योंकि ये काम सिर्फ दुआ से हो सकता है। और हम दुआ करते खुदा उनके दिलों को हम्बल करे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's pray together. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you. We worship you. We give you glory, Lord. Oh, यीशु जी, जैसे आपने हम पे फजल किया, यीशु हम पे आपकी रहमत हो गई। यीशु हम तो दुनिया के अंदर खो चुके थे, यीशु हम तो खोई भेड़ों की मानत थे। यीशु आपने खुद ढूंढा, खुद चुना, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि हमने नहीं आपको चुना, आपने हमें चुना। हम आपका शुक्र करते हैं बाप, ऐसा ही फजल सबके ऊपर हो जाए। यीशु जितने हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज दोस्त, जितने कोलीग हैं यीशु, जितने भी खुदाम जिनको हम जानते हैं नहीं भी जानते, यीशु सबके ऊपर आपका फजल हो जाए। यीशु सबको बचा ले, यीशु सबके ऊपर आपका रहम हो जाए। यीशु सबकी रूहानी आंखों को खोल दीजिए मेरे खुदा, खोल दीजिए। कोई भी रुकावट है उनकी निजात में आज हर एक बैरियर दूर हो जाए। हर इब्लीसी कुव्वत के खिलाफ हम खड़े होते हैं जो उनकी निजात के खिलाफ काम कर रहा है। यीशु कोई बहन भाई इस वक्त रूहानी तौर पे खुदा पीछे रह गया, जो आगे बढ़ने में खुदा चीजें उसको रोक रही हैं, यीशु आज उनके लिए भी आपका फजल मांगते हैं। यस खुदा पाक करो, आप हमारा जोर, आप हमारी ताकत हो। खुदा पाक करो, आप हमारी समझ हो। खुदा पाक करो, आप मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। आज हम सबकी निजात को मांगते हैं यीशु, और यही आपकी पाक मर्जी भी है खुदा बाप, कि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि यही चाहते हैं कि हर गुनहगार की नौबत तौबा तक पहुंचे। बाप आज हम सब के लिए यही मांगते हैं, और जलाल खुदा बाप बेटे पाक रू हमेशा हमेशा आप ही को मिलता रहे, यीशु के नाम में आमीन।